Pozdrav gledalcima YouTube kanala Alex Tools Test. U današnjem videu imamo jednu zanimljivost i pravu retkost koju do sada nisam imao prilike da snimam na kanalu. U pitanju je Ryobi akumulatorska bušilica šrafilica na 18 V sa motorom bez četkica, odnosno brushless, ali šta je posebno kod ovog modela je da on ima elektronsko kvačilo, odnosno elektronskim putem regulisan obrtni moment zatezanja. Sa zadnje strane kartonskog pakovanja možemo vidjeti da koristi Ryobi baterije na 18 V pod oznakom OnePlus. To su one ubodne baterije kao kod 12-voltnih alata. Ryobi je tu i dalje fabrika koja koristi, odnosno proizvođač koji koristi ubodne baterije na 18 V. Vidimo da je maksimalni obrtni moment 60 Nm, brushless motor do 20% veće iskorišćenje baterije u odnosu na motor sa četkicama. Futer je full metalni. Možemo vidjeti da sa jednom baterijom kapaciteta 2,5 Ah možemo zavrnuti do 800 vijaka dimenzija 4 x 40 mm. Dakle, 18-voltne baterije, 60 Nm, u prvom stepenu brzine rotacije ima od 0 do 440 obrtaja po minuti, a u drugom od 0 do 1700 obrtaja po minuti. Alat ima naravno ugrađeno LED radno svetlo, dve brzine. Maksimalni preporučeni prečnik bušenja u metalu je 13 mm, a u drvetu do 50 mm. Garancija na alat je 3 godine. U kutiji nalazimo ovaj kao prospekt OnePlus baterije litijum-ionske, dobro to znamo, za preko 150 Ryobi alata, što klasičnih, što baštenskih. Vidimo korisničko uputstvo na dosta svetskih jezika i vidimo da je oznaka ovog modela R18DDBL. Kada pogledamo sam alat, možemo vidjeti da je on na većem delu svoje površine gumiran, i to sa nekom gumom koja je u nekoj atraktivnoj srednjoj tamnoj sivoj nijansi. Ovde ovaj prednji deo je plastičan u svetlo sivoj, alat tu jarko zelenoj. Futer je dakle metalni, što se da i čuti. Futer je izmenjen, vidimo unutra vijak. Natpis brushless, veliki ventilacioni otvori, baš veliki. Pozadi Ryobi natpis, e-torque, prekidač koji je jako dobro napravljen i sa prednje strane je gumiran, selektor za promenu smera obrtaja, sredina je blokada, dole LED radno svetlo, ovde imamo nosač bitova, sa gornje strane imamo selektor prve i druge brzine i ovde vidimo ovaj selektor za podešavanje obrtnog momenta od broja 1 do broja 10 i zadnji režim je za bušenje. Baterija ima dva kontakta, dakle ubodna je iako je na 18 V i ovde je pokazivač stanja napunjenosti na 4 crte. Dobro je što
I nakon puštanja prekidača ne morate da držite, nego vam pokaže na 2 sekunde koliko je stanje napunjenosti baterije. Ovde imamo 2 plastične kopče i evo sad se aktivira i gore svetlo, izgleda malo atraktivno. Na brzinama i ovde kod kvačila, sve dok ne prebacite u režim za bušenje, neće svetliti. Mogu reći da je ovo vrlo kvalitetno urađeno. LED radno svetlo ne prekida sa radom odmah, već posle otprilike 5 sekundi. Da vidimo kakva je osetljivost prekidača. Ali vidite da i kad je na manjem podelku, on smanjuje maksimalnu brzinu. Evo. A kad spustim na dole, na primjer na kec ili dvojku, vidite. Težina alata bez baterije je 1248 grama. Sa baterijom kapaciteta 2,5 amper sati ukupna težina je 1685 grama. Dužina alata je 20 cm, visina sa baterijom je nekih 23,5 cm. Nije nešto kompaktna, ali ovaj model, ja mislim da je prvi put izbačen pre nekih, pa skoro 10 godina. Mogu reći da skoro zadovoljava fabričke specifikacije od 0 do 440 i od 0 do 1700 u drugom stepenu, s obzirom da je baterija od 2,5 amper sati sa 4 ampera, verovatno i to bilo još bliže fabrici. Ovde su dva vika 2,9 puta 50 mm, da bi videli kako u suštini radi ovo njegovo famozno digitalno kvačilo. Dakle, svetlo je ovo upaljeno, bit će PZ2 i držite prekidač dok ne promeni stil svetljenja. Evo ga, vidite da blinka, znači to je jedinica. Sada neka, nadam se da vidite, ovo je jako teško snimiti, trojka. Evo, do ovde je stao. Idemo opet na jedinicu.
Vidite. Diode blinkaju. Uzeo sam nekoliko komada vijaka. Mislim da je ovo 3,9 puta 40. Trojka. Petica. Petica je poravnala ovaj vijak, ali vidite vi ovo. Ovo je veoma, veoma precizno kvačilo. Jako brzo ovo radi. Sada burgija 6 mm, brzina druga, bez predrupe. Fenomenalno. Ma radi ova mašina kao sat, mogu da vam kažem. Probamo i 8 mm. Napominjem, ići ću punom brzinom, ali to ne radite u praksi jer skraćujete vek trajanja burgije. Posle morate da je oštrite ili da kupujete nove. Ovo je zbog testa. Bez predrupe. Ima snage i više nego što sam očekivao. Da vidimo ove. 6 puta 90. Do ovde u drugoj, u prvoj. Osam puta 90.
8 puta 120. Opa, idemo ovu prvu. Ovdje sam malo zapeo u 100. Ovo je ubistvo šrafilice. Kakva je ovo snaga, ljudi moji. Da vi ne ovako, nego odozgo, i to na starom drvetu. Ova greda je stara sigurno 20 godina, izuzetno je tvrda. A alat ne osjetim da se greje uopšte. Nigde. Nigde. Osmica za bušenje drveta. Druga brzina. Na redu je FI 10. Druga brzina. I 30 burgija za rupe za klapšarke. Pa za kraj videa da vam kažem i neke svoje utiske kao po običaju. Ništa drugo nisam očekivao od alata koji dolazi iz TTI grupacije. Prava zverka sa tih 60 Nm i sa ovom baterijom od 2,5 Ah. Ovo je po meni brutalna šrafilica. Ne greje se. Nisam mogao da nađem merač, ali verujte mi na reč da ovo nije čak ni mlako. Futer metalni, dobro drži, vidjeli ste. Ne proklizavaju čak ni ove burgije koje nisu šestougaone, što znači da je dobar. Metalni, kvačilo odlično, ventilacija odlična, zvuk motora odličan. Ja ovaj alat imam već 3 godine, ali ovo je mene iznenadilo. Sa takvom lakoćom, ovoliki vijek vi da zavijete od ozgo na dole kroz onu suvu, tvrdu gredu, sa takvom lakoćom da se ne osjeti uopšte da se muči ni motor, niti da se čuje nešto prenos unutra pri preopterećenju. Kvačilo odlično. Mala zamerka možda ovaj taster, on je dobar, odličan je. Bolje, možda bi bilo bolje da su ga stavili 5 mm iznad, zna nekada da pravi malo problema, ali ništa strašno. Mala neka sitnica koja mi bode oči, ali nije strašno.
Cena, koliko se sećam, pre 3 godine je bila za solo alat 16.500 dinara, to vam je nekih 145-150 evra, otprilike. Onda, sada ne znam koliko je, nisam gledao. Cena baterije i punjača, onda je bilo nešto na akciji tipa 8.000, ne znam. I to na akciji, ako kupite alat, dobijete i bateriju i punjač. A pojedinačno je bilo skuplje, bez alata. Tako da nije ni jeftin alat, ali po meni je opravdao to poreklo iz TTI grupacije. Ukoliko vam se svidao video, like, napišite nešto dole u komentaru, da li imate nešto od Ryobi alata, kakva su vaše iskustva, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji, uporednom testu ili nekom drugom videu. Do tada pozdrav i ćao.